Lo. Tara, dito, balik lang ta. Didi po. Come, mami. Guys, ito yung bye-bye pag umaga. Napakaganda. Oh. Pwede mag-surfing. Dito tayo ngayon sa bye-bye Boulevard. Lo. Hi, ma'am. One, two, three, run to mommy. Go, faster. Up. Run. Lawak. Walk again, walk. No, run. Lo. Ito, nagulong oh. Yan. Kalaking kahoy, ma'am, no? Oh. Dito maraming umuupo paghapon. Yay, the waves. Wow. Wow. Ito ng tubig. Woo. Lakas ng ulo, no? Okay, ma'am. Okay. Survivor. Grabe bula, no? Alat yan. Kala ko doon. Tara, let's go. Yun na, Ando Island, no? Yan. Oo, yan ang ando. Ha? Yan ang ando. Yan? Ito. Yun, binubo. Parang nagkukunik mo lang yan, eh. Sa may airport kasi yan. Yan yung phone. Diyan tatawid? Ito isa. Anong island to? Tara, babe. Kara, Ibatan na area. Copy, ma'am. 1, 2, 3, jump off! 1, 2, 3. 1, 2, 3, jump!